এদিকে মোবাইলটা ঘুরা এমনি করে এমনি করে पिंक सिटी वैसे चूना और पत्थर से बना हुआ है। चलो যাই হোক সব লেখা বলে এক আছে পিঙ্ক সিটি রেখেছে বলে জয়পুরের পিঙ্ক সিটি পিঙ্ক সিটি যাচ্ছি আমরা পিঙ্ক সিটি নামটাই শুননি কিন্তু গোলাপি শহর জয়পুরে জানোনি তুমি জেনারেল নলেজ পড়োনি হ্যাঁ ওইটাই তো বলছি এটাই এ মানে দেখছি ওইটা বলছি দেখো বাবা দেখছি তো দেখ না এখানে একটা আছে বোধে বোতলটা দিন তো জুলফিকারকে ये बच्चा क्या है होंडा मेंटेन करना है आपको यहाँ पे वो बोर्ड वगैरह इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह वो अलाउ नहीं है इधर। खेतर 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 পানিটা খাচ্ছি গাড়িতে এগিয়ে দিচ্ছে বেশি পড়ে যাচ্ছে बड़े बड़े बड़ा तो क्या सूख जाता है। ये वाला भी पिंक सिटी का गेट है क्या? ये सब ऐसा ही है पूरा जयपुर में ये गेट है ना 7 गेट है। सबका अलग अलग राजा बेटा। साइड में मेट्रो है।